Di desa-desa dan permukiman rentan di Maroa, organisasi Association for the Fight Against Hunger and the Promotion of Health and Education atau Alpha Sanet bergerak membawa vaksin menggunakan kotak pendingin. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau ribuan anak yang belum terlindungi dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Rekaman yang diambil pada Jumat memperlihatkan para relawan bersama seorang dokter memasuki kamp permukiman dan berinteraksi dengan warga. Lorsque il m'est venu l'idée de créer cette association, l'idée c'était d'apporter des soins de santé aux populations démunies, des zones rurales spécifiquement, et en mettant un accent sur les petits-enfants. Bon, lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que les soins de santé, qui étaient principalement les soins dentaires, étaient accompagnés de plusieurs autres petites maladies. Et pour nous, c'était important d'apporter une solution efficace et globale en fonction de nos capacités. Parce que nos équipes sont constituées de d'un profil varié de professionnels de santé. Il y a les dentistes, les médecins généralistes, les infirmiers, les aides-soignants. Et nous nous sommes rendus compte que la meilleure façon de résoudre un problème de santé, c'est la prévention. Cette prévention-là passe par la sensibilisation. Cette prévention-là passe par la vaccination. Dokter tampak memberikan tetes obat kepada bayi dan anak-anak, sementara relawan menandai mereka yang telah menerima vaksin dengan tinta sebagai penanda. Presiden Alpha Sanet, Dr. Delors Mabot, mengatakan organisasi ini didirikan untuk menghadirkan layanan kesehatan bagi komunitas paling rentan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Anak-anak menjadi sasaran utama dalam setiap kegiatan pelayanan. Nous mobilisons nos enfants pour la vaccination, pour les protéger contre les maladies. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la poliomyélite et certains d'autres. On nous sensibilisons en disant que vaccinez vos enfants pour les empêcher de certaines maladies comme les poliomyélites. Tim Alpha Sanet terdiri dari dokter gigi, dokter umum, perawat, hingga asisten perawat yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan keliling. Tokoh masyarakat setempat, Malah Isa Job, menyebut vaksinasi rutin berbasis komunitas terus digencarkan untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. J'ai vu beaucoup de démunis en société qui manquent de moyens, de connaissances en matière de nombreuses maladies. Donc pour moi, quand je vois la communauté qui souffre, qui a manqué de connaissances, moi je me dis qu'en tant que jeune, il faut que je donne cette connaissance aussi à ma communauté pour qu'ils soient en bonne santé. Edukasi kepada warga juga dilakukan secara berkelanjutan agar para orang tua bersedia membawa anak-anak mereka untuk divaksin. Di wilayah yang kerap dilanda konflik dan pengungsian, klinik keliling seperti ini menjadi harapan baru. Tak hanya memulihkan akses imunisasi rutin, kehadiran mereka juga membangun kembali ketahanan masyarakat yang telah kehilangan lebih dari sekedar tempat tinggal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.